अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्मृति सभा उपलक्षे आपण सभी को हार्दिक अभिनंदन जनाऊछु। से सर्वोत्कृष्ट ज्योति जहाँ संपूर्ण मानव जाति पर प्रेरण करा जाइथिला ताहा देवदूतगण मध्यरे नथिला, नक्षत्र मध्यरे नथिला, चंद्रमा मध्यरे नथिला, सूर्य मध्यरे नथिला, ताहा सागर ओ झरणा मध्यरे भी नथिला। से पद्मराग मणि, दुर्लभ रत्न, हीरा, नीला ओ मोती माणिक मध्यरे भी नथिला। ताहा कौनसी धरापृष्ठर ओ आकाशर अणु परमाणुरे नथिला। यह केवल मनुष्य भितरे थिला, अर्थात एक संपूर्ण मनुष्यर सत्तारे लीन होइथिला ओ एही संपूर्णता थिला सर्वोच्च ओ सर्वश्रेष्ठ। सही श्रेष्ठतम मनुष्य हेउछंती हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेणु सही दिव्य ज्योति हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समर्पित करा जाइथिला। एही संपूर्ण सर्वोच्च ओ सर्वोत्कृष्ट महिमार अधिकारी हेबार सौभाग्य केवल आम नबीश्रेष्ठ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मध्यरे निहित रहिछि। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरब देशर मक्का सहर रे आमेनांक गर्भरु हिजरी मास रबीउल अव्वल 12 तारीख सौरगणना अनुसार 530 मसीहा अगस्ट 24 तारीख रे जन्मी थिले। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थिले इस्लाम धर्मर प्रवर्तक। से महान मानव समग्र संसारवासी पाई करुणार सागर होई आसीथिले। बिना भेदभाव एवं बिना बैरी रे से मानव अधिकार पाई निजर समग्र जीवन संघर्ष करथिले। शांति और न्याय प्रतिष्ठा पाई समाज रे एक विप्लव सृष्टि करथिले, जहा फलरे एपरी एक क्रांतिकारी अध्याय जन्म नेला जार इतिहास रे कौनसी पटांतर नहीं। सर्वप्रथमे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानव अधिकार को श्रेष्ठ मणि सेमानंकु सामाजिक, नैतिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र रे सम्मानजनक अधिकार देइथिले। विश्वगुरु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आविर्भाव समय रे विश्व समाज रे आरबवासी चित्र और चरित्र भल नथिला। मनुष्य सह पशु समान व्यवहार करा जाउथिला। माता पिता तथा कन्या संतानर सम्मान ओ सत्कार नथिला। एपरिकी कन्या संतान जन्म हेला मात्रे घरे ओ परिवेश रे अशुभ मने करुथिले एवं कन्या संतान को जीवित समाधि दिया जाउथिला। पिता मातार सेवा ओ सत्कार करिले ही स्वर्ग प्राप्त हेब बोली हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिथिले। सर्वप्रथमे माता पिता को तांकर से उचित सम्मान देइथिले। एपरि भी कहिथिले जे मां को चरण रे स्वर्ग मिली थाए। हतभागा सही व्यक्ति जहाकू जीवन रे पिता माता परी अमूल्य संपद मिली थाए, किंतु से तांकर सेवा ओ सत्कार करी स्वर्गगामी होई पारि न थाए। पुणी से कहिले ईश्वर को सबुठारु भल लागुथिबा उत्तम कार्य मध्यरु माता पितांक सह सद्व्यवहार प्रदर्शन करिबा अन्यतम। कन्या संतान को सुरक्षा देबा पाई कहिले जदि कहा घरे गोटिए बा ताठारु अधिक कन्या संतान जन्म होइथांती एवं माता पिता माने तांकर उचित रक्षणाबेक्षण करिबा सह सेमानंकु उचित शिक्षा देई कृतकार्य कराई थांती, तेबे सही माता पिता वैकुंठर अधिकारी होई थांती। कन्या संतान हेउ बा पुत्र संतान
ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୀନ ପରି ସୁଦୂର ଦେଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେ ନର ହେଉ ବା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭଲମନ୍ଦ ଏବଂ ଉଚିତ ଓ ଅନୁଚିତ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସତ୍ପଥ ଓ ଅସତ୍ପଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ଓ ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଉଦାରତା ଓ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମରଣାନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାମାନବ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶୀଦାର ହେବାର ଘୋଷଣା କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ପୁନର୍ବିବାହ କରି ନିଜ ସୁଖ ବୈବାହିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଆଦର୍ଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଓ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୈଗମ୍ବର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଖୁବ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏପରିକି ମଣିଷ ସହ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅସଭ୍ୟତାର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ସେହି କରୁଣା ସାଗର ପୈଗମ୍ବର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଅଲ୍ଲାହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛି କି ସେହି ଜଙ୍ଗଲୀ କ୍ରୀତଦାସ ଓ ଅସଭ୍ୟ ବୋଲାଉଥିବା ଅମଣିଷ ପର ସମୟରେ ରାଜା, ମହାରାଜା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ସହ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପ୍ରକଟ କରିବା, ଗୁରୁଜନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା, ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବା, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବା, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା, ଅମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରାଇବା, ଅସଭ୍ୟକୁ ସଭ୍ୟ କରିବା ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ସଦ୍ଭାବନା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ମହାମାନବ ପୈଗମ୍ବର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଦାନ ବିରଳ ଓ ଆଦର୍ଶନୀୟ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ ଅହମଦିଆ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନ ପୈଗମ୍ବର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସେହି ମହାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛି। ଅହମଦିଆ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ, ଘୃଣା କାହାକୁ ନାଇଁର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପୈଗମ୍ବର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସଲାମର ଶାନ୍ତି ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟମ କାନୁନରେ ଇସଲାମୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲାଣି। ଏପରିକି କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମର ସୁନ୍ଦର ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେହି ମହାମାନବ
जगत गुरु पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र आदर्श को मने पकाई सबु क्षेत्र रे मानव को तार उचित अधिकार देवा पाई उद्यम जारी रखिबा। विश्व शांति एकता और अखंडता तथा भाईचारा प्रतिष्ठा दिगरे एक मन एक प्राण होई मिलित प्रयास करिबा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। मोहम्मद ही नाम मोहम्मद ही काम अलैका सलातो अलैका सलाम। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।